अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अन्येऽहं भूतशुद्धिपर्यन्तं वयमागताः। जी। अथ भूतशुद्धिः। अथ भूत शुद्धि। अथ भूत शुद्धि। अथ भूत शुद्धि। देवस्य दक्षिणे पार्श्वे देवस्य शुद्धविष्टरे दक्षिण देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम्। देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम्। शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन शुद्धविष् शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन। शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन। शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन। अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन ए प्रोक्ष्य। दरवाजा बंद करो। अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य। अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य। देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य। देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य। देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य। छोटिकान् कृत्वा छोटिकान् कृत्वा छोटिकान् कृत्वा छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। उपविश्य उपविश्य घण्टां नादयित्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा। तत्र घण्टानादः तत्र घण्टानादः तत्र घण्टानादः तत्र घण्टानादः तत्र घण्टानादः। नीचे दिया हुआ एक श्लोक है, उसको भी आपको कंठस्थ कर देना। उद्घाटने उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा।
उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहने आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके। आवाहनेर्घ्यस्नपने पुष्पे धूपे च दीपके आवाहनेर्घ्यस्नपने पुष्पे धूपे च दीपके आवाहनेर्घ्यस्नपने पुष्पे धूपे च दीपके उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा घाटन आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके। उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहनेर्घ्यस्नपने पुष्पे धूपे च दीपके उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहनेर्घ्य स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने। नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने नीराजनं यवनिका समुद्धारे निवेदने नीराजने होमे भूतबलौ कर्मणि उद्वाहे चलनं मणेः। होमे स्वामी अडी भूतबलौ भूतबल्याम असं होतं है भूतबली कर्मणि ऐसा है ओके। होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः। होमे भूतबलो भूतबली कर्मण्युद्वाहे आमाम् होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने। होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः। नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः नीराजनं यवनिकां समुद्धारे यवनिका निवेदने समुद्धारे एकं पदम्। नीराजने यवनिका समुद्ध नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके। नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः। उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने होमे भूतबलिं कर्मण्युद्वाहे चल प्रस्तुते पूजनं तथा आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने होमे भूतबली कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः उद्घाटने कवाटस्य प्रस्तुते पूजने तथा आवाहनेर्घ्ये स्नपने पुष्पे धूपे च दीपके नीराजने यवनिका समुद्धारे निवेदने
होमे भूतवलिं कर्मण्युद्वाहे चलनं मणेः। बहिः तूर्यघोषे प्रवर्तिते। बहिः तूर्यघोषे प्रवर्तिते। बहिर्तूर्यघोषे प्रवर्तिते। बहिर्तूर्यघोषे प्रवर्तिते। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इत्यस्त्रमन्त्रेण ॐ रां सहस् ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा। सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा। सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा। ॐ बहिस्तूर्यघोषे प्रवर्तिते। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इत्यस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा बहिः तूर्यघोषे प्रवर्तिते। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा। बहिः तूर्यघोषे प्रवर्तिते। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा। ॐ बहिः तूर्यघोषे प्रवर्तिते। ॐ रं सहस्रारहुं फट् इति मन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा। ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने। ॐ रां नमः पराय कालाननात्मने। ॐ रां नमः पराय कालनलात्मने। ॐ रां नमः पराय काल। कौन है ये? मधुसूदन। अड़ियन स्वामी जी, श्रीमन नारायण। ये ये नहीं चलेगा। उठ के जाके पूरा ये चड्डी ऊपर का बनियान सब निकाल के धोती पहन के तिलक करके आइए। तब तक बाहर रहिए। हाँ। ओम बंद करो आप। ओम राम नमः पराय कालानलात्मने। ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने। ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने। ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने। इत्यग्निप्राकारमुद्रया इत्यग्नि इत्यग्निप्राकारमुद्रया। इत्यग्निप्राकारमुद्रया। इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः आत्मनः परितः। आत्मनः परितः। आत्मनः परितः इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः। इत्यग्निप्राकारमुद्रया हेलो हेलो। आत्मनः परितः। इत्यग्निप्राकारः इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः आत्मनः परितः। आत्मनः परितः। आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा। प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा
प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ रान्नवः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ राम नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ राम नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ राम नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनायेति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य 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 சொல்லிட்டு கேட்டுக்கொண்டல என்று நாம் சொல்லியாச்சு पवित्रपाणिः 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 हाँ पूरा बोलेंगे एक बार देख लेना देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्रेणाभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपविश्य घण्टान्नादयित्वा बहिस्तूर्यघोषे प्रवर्तिते ॐ रं सहस्रारहुं भट् इत्यस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय अथवा ॐ नमो भगवते सुदर्शनायेति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा बहिस्तूर्यघोषे प्रवर्तिते ॐ रं सहस्रारहुं भट् इत्यस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनायेति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा बहिस्तूर्यघोषे प्रवर्तिते ॐ रं सहस्रारहुं भट् इत्यस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनायेति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा बहिस्तूर्यघोषे प्रवर्तिते ॐ रं सहस्रारहुं भट् इत्यस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालानलात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः
प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनाय इति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं कुर्यात्। पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन् कुर्यात् प्राणायामत्रयं प्रणवेन् कुर्यात् प्राणायामत्रयं प्रणवेन् कुर्यात् पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात्। पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात् पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात् पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात् तत्र प्राणायामः तत्र प्राणायामः तत्र प्राणायामः तत्र प्राणायामः नीचे दिया गया है एक स्टार मार्किंग में। प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः। नहीं मिला? मिला मिला नीचे तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः। द्वात्रिंशमात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः तो बोलो। प्रणवेन् तत्र रेचक षोड तत्र प्रणवेन तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशमात्राभिः तत्र प्रणवेन द्वात्रिंशन्मात्राभिः द्वात्रिंशन्मात्राभिः तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात्। कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् प्रणवेन बोलो। प्रणवेन 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 हाँ, पूरा बोल दीजिए आप ही। प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः द्वात्रिंशमात्राभिः कुम्भकं कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं रेचकं च च पुनः पुनः षोडशमात्राभिः षोडशमात्राभिः कुर्यात् कुर्यात्। तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् तत्र प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्दे स्थितं चतुरस्रं वेद्याकारम् नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रजं नाभिकन्धे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रजं नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रजम् धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ इयमिति ध्यात्वा
धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन है अथवा तदुत्थेन, कैसा भी कर सकते हैं। तदुत्थेन वायुना अथवा तज्जेन वायुना, तदुत्थेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा, तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा नाभिगन्धे वायुबीजं चतुरस्रं वेद्याकारं धूम्रवर्णं वायुबीजं ॐ यमिति ध्यात्वा तदुत्थेन वायुना देहस्तेहपाप्मानं शोषयित्वा, नाभिकन्धे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा नाभिकन्धे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा नाभिकन्धे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा तदुपरि हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम्, तदुपरि हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् तदुपरि स्थितं रदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् तदुपरि रदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रमिति ध्यात्वा, अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थाभिः वह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा, तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णं वह्निबीजम् ॐ रमिति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहस्थं कल्मषं दाहयित्वा, रदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रमिति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा रदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रमिति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा रदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रमिति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरश्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम्, तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम् कण्ठे तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम् तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम् ॐ लमिति ध्यात्वा ॐ लमिति ध्यात्वा ॐ लमिति ध्यात्वा ॐ लमिति ध्यात्वा तदुत्थेन वायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा, तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुत्थवायुना उत्थितम् अग्निं स्तम्भयित्वा
कंठे स्थितदुपरि कंठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम् अथवा माहेन्द्रबीजम् ॐ लमिति ध्यात्वा तदुत्थेन वायुना उत्थितं वह्निं स्तम्भयित्वा कंठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं तदुपरि माहेन्द्रबीजम् कंठे ॐ लमिति तदुपरि जोड़ देना ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि कंठे स्थित तदुपरि कंठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम् ॐ लमिति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि कंठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महेन्द्रबीजम् माहेन्द्रबीजम् ॐ लमिति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि मूर्धास्थं वृत्ताकारम् तदुपरि मूर्धास्थं वृत्ताकारम् तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारम् स्फटिकवर्णं माहेन्द्रबीजम् स्फटिकवर्णं वारुणबीजं स्फटिकवर्णं वारुणबीजं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् तदुपरि वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् तदुपरि इति मूर्धस्थं ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वमिति ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वमिति ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तदुत्थामृतां भसा